En esta tarde quiero continuar la serie This afternoon, I want to continue the series, Haciendo Discípulos. Creating or Making Disciples. Y en la parte 8 And part 8, vamos a hablar específicamente we're going to speak specifically de cómo amar a tu prójimo. how to love your neighbor. El diagrama que usted va a ver en sus pantallas The diagram that you're going to see on the screen muestra displays lo que realmente es what truly is un verdadero discípulo de Jesús. a true disciple of Jesus. Y durante las últimas 7 In semanas the past 7 weeks, hemos estado hablando de lo que es amar a Dios. we've been discussing what it means to love God Y también hablamos de lo que es amar a nuestro hermano. and also how to love our brother, our sister. Y dijimos algo importante, And we said something very important. que no podemos amar a nuestro hermano We can't love our brother, our sister sin antes conocer before knowing cómo Jesús nos amó a nosotros. how Jesus loved us. Porque Jesucristo dijo, Because Jesus Christ said, amaos unos a otros love one another como yo os he amado. as I have loved you. Entonces, para poder amar a tu hermano In order to love your brother correctamente, correctly, es necesario it is necessary que aprendamos cómo Jesús nos amó a that nosotros. we learn how Jesus loved us. Y por eso durante 7 semanas And that's for the past 7 weeks. hemos hablado sobre este tema. We've discussed that topic. Pero hoy vamos a hablar But today we're going to talk de lo about que es amar what it means to love nuestro prójimo. our neighbor. Cuando hablamos de la palabra prójimo, When we talk about the word neighbor, la palabra prójimo aparece 107 ocasiones it appears 107 times en la Biblia. in the Bible. 91 de ellas 91 of those en el times Antiguo Testamento in the Old y Testament 16 ocasiones and 16 of them en el Nuevo in Testamento. the New Testament. Ahora, ¿por qué esto es importante? Why is this important? Porque Jesús habló Because Jesus spoke de quién es nuestro prójimo. about and defined who our neighbor is. A veces decimos Sometimes we say que amamos al prójimo, that we love our neighbor, pero decimos que nuestro prójimo but we decide that our neighbor es nuestra familia is our family o only, nuestra raza, or those of our own same race, nuestra propia cultura. or those of the same culture like us. De hecho, déjame decirte Let me say something. que el problema de los judíos The problem with the Jews en el tiempo de Jesús in Jesus' time, era que ellos decían que su prójimo that they defined that their neighbor era su raza, was only their race, sus hermanos, their brothers, su padre, their father, sus primos, their cousins, su propia cultura. their own culture. Pero eso no era lo que Jesús decía. But that's not what Jesus was saying. De hecho, hoy vamos a definir Today we're going to define que la palabra prójimo, the word neighbor, que significa vecino, which means the person that lives next to you, neighbor, alguien que vive cerca de ti. someone that lives close to you. Por lo menos esa era la impresión de los judíos. At least that was the impression of the Jews. Jesús viene y cambia la definición Jesus redefines that y lo explica de la manera y el contexto que él quería. and explains it in the context that he desired. Y ante los ojos de Jesús, And unto the eyes of Jesus, Jesús no define un prójimo Jesus doesn't define a neighbor simplemente como tu vecino, just as literally your neighbor, sino cualquier persona but anyone distinta a ti that may be different from you con el cual tú te encuentras. that you may encounter. Puede ser tu vecino, It could be your neighbor, pero puede ser tu compañero de trabajo. but it could be your coworker. Puede ser tu vecino, It could be literally your pero neighbor, puede ser alguien que tú te encuentras en otro estado or someone that you've encountered in another state cuando estás en un viaje de negocio. when you're on a business trip. Entonces nuestro prójimo Therefore, our neighbor no siempre es nuestro hermano en Cristo, is not always our brother, sister in no Christ. siempre es un cristiano, It's not always a Christian, pero es alguien que Dios ama. but it's someone God loves. Es la razón por la cual Cristo vino a la tierra. It's the reason why Christ came to earth. Es la razón por la cual Jesús te llama a ser luz. It's the reason why Jesus calls you to be light. De hecho, la palabra dice The word says que los hombres deben ver nuestras buenas obras, that men should see our good works, que así lumbre nuestra luz delante de los hombres, that in that way our light should shine towards men, para que vean nuestras buenas obras so they can see our good works y glorifiquen al Padre que está en and los cielos. they can glorify the Father which is in heaven. So, cuando tú haces buenas obras So when you do good works hacia tu prójimo, towards your neighbor, aunque no sea tu hermano, even though they may not be your brother, estás trayendo gloria a Dios. you're bringing glory to Estás God. enfocando
tus acciones hacia Dios. You're focusing your actions towards God. En otras palabras, In other words, estás testificando de Cristo. you're testifying of Christ. Eso es amar a tu prójimo. That is to love your neighbor. Ahora déjeme decirle Let me tell you, que el reto mayor que tenemos nosotros the greatest challenge that we have, no es definir quién es nuestro prójimo, it's not about defining who our neighbor is, sino descubrir la manera de amar a nuestro prójimo. but it is how to discover how to love our neighbor. Porque de nada nos sirve Because it's of no worth que definamos correctamente that we can define correctly quién es nuestro prójimo who our neighbor is si no le amamos if we don't love them como a nosotros mismos. as ourselves. Por eso hay que estar mirando That's why we have to keep y hay que looking, entender and we have to understand lo que la Biblia enseña what the Bible teaches en el Antiguo Testamento in the Old y en Testament el Nuevo Testamento. and in the New Testament. De hecho, en el libro de Gálatas capítulo 5 If you go to Galatians chapter 5, nos habla de que el cumplimiento de la ley it says, for the fulfillment of the law se logra al amar a tu prójimo como a ti mismo. is fulfilled when you love your neighbor as yourself. Gálatas 5:14 lee así: Galatians 5:14 says, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. for all the law is fulfilled in one word. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Even in this, you shall love your neighbor as yourself. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, But if you bite and devour one another, mirad que también no os consumáis unos a otros. beware lest you be not consumed by one another. O sea, cuando no hay amor hacia nuestro prójimo, When there's no love towards our neighbor, hay destrucción. there's destruction. Yo miraba los debates políticos esta semana I was watching the political debates this y week, me dolía en el corazón and I heard in my heart a ver cómo la gente peleaba entre ellos. to see how people would fight amongst themselves. La división que hay, The division and divide, la poco respeto, lack of respect, poca tolerancia very low tolerance de otras personas, of other people, el poco amor little love hacia su prójimo. towards their neighbor. Y le garantizo And I guarantee que you, muchos de ellos many of them se llaman evangélicos, call themselves se llaman evangelicals, cristianos, call themselves pero sus Christians, acciones but their actions contradicen contradict amar a su prójimo love their neighbor como a sí mismo. as themselves. Por eso Dios quiere alinear nuestras palabras That's why God wants to align our words con nuestras acciones. with our actions. En el libro de Romanos, If you go to the book of Romans, capítulo 13, versículo 8, chapter 13, verse 8, nos dice: no debáis nada a nadie, owe no one anything except sino el amarnos unos a otros. to love one another. Porque el que ama al prójimo For he who loves another ha cumplido la ley. has fulfilled the law. Porque no adulterarás, For the commandment says, you shall not commit adultery, no matarás, shall not murder, no hurtarás, shall not steal, no dirás falso testimonio, shall not bear false witness, no codiciarás, shall not covet. y cualquier otro mandamiento. And if there's any other commandment, En esta sentencia se resume: all these are summed up in this saying, amarás a tu prójimo you shall love your neighbor como a ti mismo. as yourself. En otras palabras, In other words, si nosotros amamos a nuestro prójimo, if we love our neighbor, no le vamos a hacer daño, we're not going to do harm. no vamos a defraudarlo. We're not going to defraud them. Eso es realmente amor hacia el prójimo. That is true love towards your neighbor. Lo que yo quiero hacer hoy What I want to do today, es ayudarlos a entender algo importante. help you understand something important. Es que el amor hacia nuestro prójimo The love towards our neighbor se va a conocer por dos cosas: will be recognized by two things. por lo que no debemos hacer al prójimo By those things that we should not do towards our neighbor. y lo que sí debemos hacer al prójimo. And number two, and those things that we should do towards our neighbor. No es suficiente con no hacer mal al prójimo, It's not enough to just not do evil things towards our neighbor. tenemos que hacerle bien al prójimo. We have to do good things as well. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 10, Romans 13:10. dice: el amor no hace mal al prójimo. Love does no harm to a neighbor. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Therefore, love is the fulfillment of the law. En otras palabras, el discípulo que ama Therefore, the disciple that loves no le hace mal al prójimo. doesn't do any harm towards their neighbor. Ahora, pastor, ¿qué significa no hacer mal al prójimo? Pastor, what does it mean not to do any harm? Yo creo que si nosotros fuéramos a preguntarle a usted hoy, If we were to ask you today, todos tendríamos opiniones distintas. we would have different opinions or perspectives.
Pero qué importante But how important it is es ir a la verdad de Dios, to go to the truth of the Lord, ir a la palabra de Dios, the Word of God. descubrir cómo Dios define Discover how God defines no hacer mal al prójimo. not to do harm towards our neighbor. Entonces, ¿qué significa So what does it mean cuando la Biblia dice when the Bible says el amor love no hace mal al prójimo? does no harm to a neighbor? Número uno, no hacer mal al prójimo significa no hablar falso testimonio en contra de tu prójimo. Not to do harm towards your neighbor means that you don't bear a false witness against your neighbor. Éxodo capítulo 20, versículo 16 dice: Exodus 20:16 says, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. you shall not bear false witness against your neighbor. Levítico 19:16 dice: Leviticus 19:16. no andes difundiendo calumnias Don't go about spreading slander entre tu pueblo, among your people. ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Do not do anything that endangers your neighbor's life. Yo, el Señor tu Dios. I am the Lord your God. Entonces vemos de manera clara, porque a veces queremos ser tan teológicos. Yeah, here we see clearly. Sometimes we want to be so theological. Somos tan teológicos que perdemos lo práctico de la enseñanza. We're so theological that we miss out on the practical message of the word. Y queremos discutir de que si prójimo significa hermano, And we want to discuss or debate whether neighbor means brother o si hermano significa prójimo, or if brother means neighbor o si no lo es. or it's not. Pero eso no es lo importante. But that's not what's important. Lo importante es las acciones que debemos hacer para amar a nuestro prójimo. The important thing is the actions that we should take to love our neighbor. Y en este caso, las acciones que no debemos hacer para amar a nuestro prójimo. And in this case, the actions we shouldn't take to show our love towards our neighbor. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, When God gave the law to Moses, le dijo claramente que la manera de no hacer mal al prójimo the practical way that God told him not to do harm to your neighbor era no hablar calumnias o chismes en contra de su prójimo. not to spread slander or gossip or false lies against your neighbor. A veces tenemos problemas en el trabajo Sometimes we have problems at our job con un prójimo, with our neighbor, con un compañero de negocio. maybe a business partner. Y sin embargo, en vez de tapar sus faltas, Instead of trying to cover their faults, estamos poniéndolo en Facebook, we're posting it on medios sociales, o estamos mandando correos electrónicos, or we're sending o emails, estamos haciendo un tweet, or estamos tuitando, o estamos mandando un correo electrónico, or we're sending an email, o poniendo algo en Instagram. or posting something in Instagram. Eso no es amar a tu prójimo. That is not what it means to love your Si neighbor. tienes una diferencia con tu prójimo, If you have something against your neighbor, llámalo en persona call them in person. y siéntate con él Sit down with them y dile, está pasando esto, and say, this is happening. pero como yo te amo tanto, But because I love you so yo much, quiero aclararlo, I want to clarify this. porque te amo, Because I love you. porque sabes que quiero dar un testimonio Because I want to give a testimony de que realmente amo a mi prójimo, that I love my neighbor. porque eso es lo que Dios está mirando, Because that's what God is watching. no lo que tú dices que eres, Not what you say you are, sino lo que tú haces con lo que tú dices que eres. but what you do about what you say that you are. Por eso tenemos que evitar levantar falsos testimonios. That's why we have to avoid bearing a false witness. Un falso testimonio es decir algo que no es cierto. It's to say something that is not true. Es decir algo que pensamos que sucedió, pero no estamos seguros que sucedió. It's to say something that we think that happened, but we're not sure that it really happened. Es pasar juicio sobre alguien sin conocer los detalles de las circunstancias. It's to pass judgment against someone without knowing the details of what happened. Es eliminar a alguien como cualificado It's to eliminate someone from being qualified por una acción que tomó based on an action that they took sin saber los detalles. without knowing the details. Tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. We have to learn to love our neighbor. No hacer mal al prójimo también significa Not doing harm towards our neighbor also means no codiciar sus bienes ni su familia. not to covet their goods or their family. Éxodo 20:17 dice, Exodus 20:17 says, no codiciarás la casa de tu prójimo. you shall not covet your neighbor's house. Pastor, ¿te enteraste? Pastor, did you find out ¿Sabes que Yamil compró una tremenda casa? that Jamil bought a huge, great house? Ay, cuánto yo deseara tenerla. How much I desire to have one. Yo soy el que me la merezco. I'm the one that Él deserves no ha it. sido tan bueno. He hasn't been so good. A veces pensamos así Sometimes we think that way. y codiciamos el carro del 2016 que tiene nuestro
prójimo. And we covet the car, the 2016 model car that our neighbor has. Cuando tu hermano tenga una casa más linda que la tuya, When your neighbor has a bigger house or greater house than you, o un carro del año, or the latest model car, gózate con él. rejoice with him. Celebra con él. Celebrate Dile with gloria a him. Dios que te está bendiciendo. Glory to God that he's blessing you. Eso es amar a tu prójimo. That is loving your neighbor. La Biblia dice, gózate con los que se gozan The Bible says, rejoice with those that rejoice, y llora con los que lloran. and cry with those that cry. Tenemos que gozarnos We have to rejoice. cuando alguien prospera When someone prospers más que nosotros. more than us. Cuando tu prójimo le dan el contrato que tú estabas buscando, When your neighbor receives a contract that you were seeking, gózate con él. rejoice with him. Dile, Tell him, ¿me puedes hacer subcontratista? can I be your subcontractor? Trátalo con amor, Treat him with love. porque a lo mejor tu prójimo Because perhaps your neighbor puede bendecirte could bless you a través de la bendición through the que blessing Dios le dio a él o a that ella. God gave him or her. Tenemos que aprender a no codiciar la casa de nuestro prójimo. We have to learn not to covet the goods and the family and house of our neighbor. Y después dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, It also says you shall not covet your neighbor's wife, ni su siervo, nor his male ni servant, su criada, nor his female ni su servant, buey, nor his ox, ni su nor asno, his donkey, ni cosa alguna de tu prójimo. nor anything that is your neighbor's. A veces estamos codiciando los hijos del prójimo Sometimes we're coveting the children of our neighbor, o la esposa del prójimo or the wife of our o neighbor, el esposo del prójimo or the husband of our neighbor, o las cosas que posee. or the things that they possess. La Biblia nos dice The Bible tells que el us que ama al prójimo that he that loves their neighbor no codicie las cosas que él o ella tiene. shall not covet the things that he or she has. ¿Usted cree que estamos siendo prácticos hoy? Are we being practical today? Porque yo no quiero ser teológico, Because I don't want to be quiero ser theological. práctico. I want to be practical. Aquí le va otra. Here's the next thing. No hacer mal al prójimo significa Not to do harm towards your neighbor also means no quedarte con lo que no es tuyo. is not to stay with those things that don't belong to you. Eso es tan práctico That is so practical. que a veces se nos olvida. Sometimes we forget. Le pedimos las herramientas al hermano We ask for our neighbor's tools, y hace un año que todavía la tenemos. and it's been a year and we still got them. Pues si no necesito cambiar una bombilla en mi casa, If we have to change a light bulb on my house, me prestas tu escalera will you let me borrow your ladder? y llevas un año con ella. And it's been a year and you still got it. Y pasas por tu garage Pasa por tu garaje. y miras la escalera, And you see the ladder. él no me la ha pedido. He hasn't asked for it. ¿Será que no la necesita? I guess he doesn't need it. No es tuya, It's not yours. devuélvesela. Return it. Eso es amor a tu prójimo. That is loving Dáselo your fuerte al neighbor. Señor. Come on, give it up to the Lord. Éxodo 22:26 dice, Exodus 22:26 says, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, if you ever take your neighbor's garment as a pledge, a la puesta del sol se lo devolverás. you shall return it to him before sun goes down. Así cuando tu hermano te preste su traje, So when your neighbor lets you borrow his suit or dress, no te quedes con él un mes. don't stay with it for a month. Si ya acabaste el evento, If your event is already done, llévalo al laundry, take it to the laundromat, límpialo make sure it's y clean, llévaselo el próximo día, and return it porque le pertenece. because it belongs to them. Ahora, cuando habla de no quedarnos con lo que no es tuyo, And when it says not to remain with those things that are not yours, a veces no entendemos sometimes we don't understand. que también eso habla del salario de aquel que trabaja para ti. That also talks about the salary for those that work for you. Levítico 19:13 dice, Leviticus 19:13 says, no explotes a tu prójimo, do not defraud or exploit your neighbor ni lo despojes de nada. or rob them of anything. No retengas el salario de tu jornalero Do not hold back the wages of a hired worker hasta el overnight. día siguiente. Overnight. Lo primero que dice es no explotes o no tomes ventaja de tu prójimo. It says don't exploit or defraud or take advantage of your neighbor. Yo me duelo muchísimo I'm in so much pain. por cuántas veces he escuchado How many times I've heard a personas decir people say cómo su patrón los maltrata. how their boss mistreats them, Toma ventaja de ellos, takes advantage of them, los explotan exploits them. y en muchas ocasiones And in many occasions, les roban. they steal or rob from them. Recuerdo una ocasión I remember one que occasion, un señor vino a esta iglesia, a man came to this church a una consejería con su to familia. a counseling session with his family. No era ni cristiano en aquella ocasión, He wasn't a Christian at that time. pero tenía un problema tan grande He had such a great problem.
Había trabajado por bastante tiempo He had worked for so much time, y un gran contrato a great contract, y su patrón nunca le pagó. and his boss never paid him. Perdió miles de He dólares. lost thousands of dollars. Eso es tomar ventaja de tu prójimo. That is taking advantage of Así your que si tienes neighbor. un negocio, So if you have a business, honra tu palabra. honor your word. Si tienes un negocio, If you have a business, haz lo que dijiste que ibas a hacer. do what you promised that you were going to Si do. te pagaron por hacer un trabajo, If they paid you to do a job, haz el trabajo por el cual te pagaron. do the job that which with they Si paid diste you tu for. palabra de hacer algo, If you gave your word to do haz something, lo que dijiste que ibas a hacer. do what you said you were going to do. No defraudes a tu prójimo Don't defraud your neighbor, y mucho menos a tu hermano. and even less your friend, your neighbor. Mucha gente trabajan como jornaleros. Many people work like agricultural workers. El jornalero es este tipo de persona, It's this type of worker, sobre todo en el tiempo antiguo, especially a hired worker in those times. donde trabajaba durante el día They would work during the y day, cuando llegaba el atardecer, and then when the sun came down, le pagaban el día de trabajo. they would pay their salary. Hoy nos pagan cada 15 días Today, typically, they pay us o bi-weekly semanalmente. or weekly. Algunos ganan por comisión. Some get paid by commission. Pero en el tiempo de antes, But in those times, los jornaleros recibían el pago cada día. the hired workers would receive the payment daily. Pero mucha gente que eran malas, But to many people today que no amaban a su prójimo, that didn't love their neighbor, muchos de ellos que eran israelitas, que se llamaban hijos de Dios, many of those that were Israelites that were quote unquote children of God, gente religiosa, religious folk, retenían el salario del día they would remain with that salary of the y day. le decían mañana te pago, And they would tell them, oh, I'll pay you tomorrow. pero no le pagaban nada. But they wouldn't pay them anything. La Biblia dice The Bible que says eso no es el amor al prójimo. that is not loving your neighbor. No hacer mal al prójimo también significa Not doing harm towards your neighbor also means no posponer el ayudarlo cuando puedes hacerlo hoy. not postponing and helping them when you could do it today. Proverbios 3:28 dice, Proverbs 3:28 says, no digas a tu prójimo, do not say to your neighbor, anda y vuelve go and come back, y mañana te daré, and tomorrow I'll give it, cuando tienes contigo que darle. when you have it with you. Se te acerca tu prójimo Your neighbor comes to you. y te dice, estoy atrasado en la renta. Man, I'm behind on my rent. Recuerda que tu prójimo no tiene que ser cristiano. Remember, your neighbor doesn't have to be Christian. Es tu vecino, It's your neighbor, literal neighbor, alguien que te encuentra en tu trabajo, someone from your job, alguien que encuentras en el camino. someone that you find on your way. Te dice, estoy pasando una crisis. I'm passing through a crisis. Y tú sabes And you know que tienes en tu cuenta de banco that you have in your bank account $3,000 ahorrados. at least $3,000 saved. Él solo necesita 400 They only need $400 para completar la renta del mes. to complete the rent of the month. Te lo dice, He tells you, pero tú dices, ¿sabes qué? Estaré orando por ti and you'll say, nah, I'll be praying for you. para que Dios te haga provisión. So that God can provide for you. Tú eres la provisión de Dios. You are the provision of En tu God. cuenta de banco está la provisión de In your Dios. bank account, the provision is there. Lo que te falta es amor por tu prójimo. What you lack is love for your neighbor. No digas a tu prójimo, Don't tell your neighbor, anda y vuelve go and come back, y mañana te daré, and when you come tomorrow, I'll give it to you. cuando tienes contigo que darle. When you have it with you today. Si no tienes, If you don't have, no tienes que darle. then you don't have to give. Pero si tienes But if you do have, y puedes, and you can, cuidado lo que haces, be careful what you do, porque es la oportunidad because that is the de opportunity mostrar to show que amas a tu prójimo that you love your neighbor como a ti mismo. as yourself. No olvide que Jesús dijo que el mandamiento más grande Don't forget that era amar a Jesus said Dios that the greatest commandment is to love God con todo tu corazón, with all your heart, con toda tu alma, with all your con soul, toda tu mente, with all your con mind, toda tu fuerza. with all your Y el strength. segundo es semejante, And the second is similar, es amar a tu prójimo is to love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Eso no lo vas a entender You're not going to understand that hasta el día que tú seas la persona until the moment you are que necesita los $400 the person in need that needs the para completar la $400 renta de tu casa to fulfill the rent or the mortgage y payment. están por sacarte de tu casa And they're about to evict you. y vas a donde tu hermano And you go to your brother o tu prójimo, or your neighbor, lo compartes con él you share it with them, y él dice, voy a orar por ti. and says, I'm going to pray for you. Cuando tú sabes, When you know, porque él te lo ha dicho, because he's told you, porque lo ha dicho abiertamente, he's told you openly, porque tú sabes que es próspero, because you know he's prosperous, que puede ayudarte that he could help you, y no lo hace. and he or she doesn't do it. Eso duele.
That hurts. Ojalá nunca tú estés Hopefully you never are in en una situación como esa. a situation like that. Por eso tienes que amar a tu prójimo That's why we need to love our como a neighbor ti mismo. as yourself. Porque el día que tú estés en esa situación, Because the day that you're in that position, tú vas a ir donde Dios, Señor, hazme you're provisión. going to say, Lord, make provision. Y cuando tú ores, And when you pray, Dios te va a acordar, God is going to remind you, tu hermano tiene la provisión. your brother has the provision. Pero no vayas a pedir But don't go asking a tu hermano to your brother si no está dispuesto a darle if they're not willing cuando to él give, necesita. if you're not willing to give them when they are in need. Porque a veces somos bien fáciles para pedir, Because it's so easy for us to ask, pero no estamos dispuestos a amar a nuestro but prójimo we're not willing to love our neighbor como nosotros mismos. as ourselves. Así que tiene que ser un amor recíproco. That's why it has to be reciprocal type Y no love. significa Doesn't mean que tú solamente le vas a dar that you're only going to give a tu prójimo to your neighbor si puede darte a ti. and give to you. No le vas a dar simplemente a lo que te pueden dar. You're not going to give them simply based on what they give you. Eso no es bíblico. That's not biblical. Lo que tienes que acordarte What you have to es remember que si tú puedes dar, that if you can give, dale a tu prójimo. you give to your neighbor. Yo tengo una regla, I have a rule. la aplico de hecho con mis hermanos carnales. He applies it to his carnal or fleshly brothers. Cuando ellos han tenido problemas financieros, When they're going through financial problems. en varias ocasiones mis hermanos me dicen, no puedo pagar la renta de mi casa. Many occasions, brothers have told them, I can't pay the rent of my Y me dicen, house. ¿me prestas $1,000? Can you let me borrow $1,000? Y yo le digo a mi esposa, And I tell my wife, yo amo a mi hermano, I love my brother. no quiero perder su hermandad. I don't want to lose his, that kinship. Y yo le digo, ¿sabes qué? No te lo voy a prestar, And I tell him, no, I'm not going to let you borrow te lo them. voy a regalar. I'm going to give them to Dios you te bendiga. as a gift. God Hoy bless por you. ti, Today for you, mañana por mí. tomorrow for me. Eso es amor. That is love. Dar de manera desinteresada Give in a disinterested es way. dar cuando podemos dar. Is give when we can give. Si no tienes, If you don't have, no tienes que dar. you don't have to Pero give. si tienes, But if you do have, debes ayudar a tu prójimo. you should help your neighbor. Ahora, otra manera Now, another way con la cual nosotros no debemos hacer mal al prójimo that we shouldn't harm our neighbor, es no menospreciar a tu prójimo. not to belittle your neighbor. Proverbios 14:21 dice, Proverbs 14, versículo 21, verse 21. dice, peca el que menosprecia a su hermano. El que menosprecia a su hermano, peca. He who belittles their neighbor sins, Mas el que tiene misericordia de los pobres es dichoso. but he or she that has mercy to the poor is blessed. ¿Usted escuchó claro? Did you hear? Cuando menosprecias a tu prójimo, When you despise or belittle your neighbor, estás pecando. you're sinning. Y cuando habla de decir menosprecia, no significa solamente que lo tienes en una estima baja. It's not only just when you're belittling that you have them a lower esteem. Cuando tú aprecias a alguien, When you appreciate someone, tú lo amas. you love them, O sea, tú le ayudas. you help them. Eso es lo que significa That's what it means. no menosprecies a tu hermano. That means not to belittle. Por or eso dice, despise más your el que neighbor. tiene misericordia de los pobres es dichoso. But he that has mercy on the poor, he is blessed, is happy. Tener misericordia del pobre To show mercy to the poor significa darle cuando necesita. is to be able to give when they are in need. Es ayudarlo cuando no tiene. It's to help them when they don't have none. Eso es no menospreciar a tu prójimo. That's what it means not to belittle your neighbor. Lo próximo que tenemos que hacer para no hacer mal al prójimo The next thing we have to do not to harm our neighbor, es no oprimir a los inmigrantes y extranjeros. not to oppress the immigrants or those that are foreigners. Levítico 19, versículos 33 y 34. Leviticus 19, 33, 34 says, Dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, and if a stranger dwells with you in your land, no le oprimiréis. you shall not mistreat him. O sea, no lo vas a tratar mal. You're not going to treat them in a bad way. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. The stranger who dwells among you shall be to you as one born among you. Y lo amarás como a ti mismo, And you shall love him as yourself. porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. For you were strangers in the land of Egypt. Yo, Jehová, vuestro Dios. I am the Lord your God. Lo que está diciendo Dios a su pueblo, What God is telling his people. van a haber personas que son tus hermanos, There are people that are going to be your brothers, de carne y sangre, flesh and blood, tus parientes, your descendants, tu raza, your race, tu cultura, your culture, con tus with tradiciones. your traditions.
A ellos To them. muchas veces los amas. Many of the times you love them. A ellos To them. muchas veces no se te hace difícil amarlos. Many times it's not difficult for you to love them. Pero ahora Jesús está diciendo algo diferente. But now Jesus is saying something different. Está diciendo cuando venga un extranjero When a foreigner or a stranger comes que no es de esta nación, that is not of this nation, acuérdate de no oprimirlo. remember not to oppress them. Me gusta mucho, dice, como uno natural de vosotros tendréis al extranjero. You shall treat them as he was one born among you. En lenguaje latinoamericano, In the Latin American language, cuando tu prójimo no tenga papeles when your neighbor is undocumented y esté viniendo a tu casa and they've been coming to your home o venga a servirte o a trabajar por ti, or come to work or serve you, trátalo como fuera ciudadano. treat them as a citizen. A lo mejor no es ciudadano Perhaps they're not a citizen legalmente, legally, pero debe ser amado como si fuera uno. but they should be loved as, they Debe are, ser as if they were respetado como one. si fuera uno. Should love them as if they were. Debe ser honrado como si fuera uno. They should be honored in such a way. El respeto y el amor hacia tu The prójimo respect and love towards your neighbor no depende de su estatus legal. does not depend on their legal status, Depende de obedecer un mandamiento divino. but it is to obey a heavenly commandment. Porque todos nosotros Because all of us, somos extranjeros. we're all foreigners. A veces nos llenamos la boca diciendo somos ciudadanos. We all fill up our voice saying we're citizens. Pero pregúntale a los indios nativos, But ask the Native Americans, ¿quiénes son extranjeros? who are the true foreigners? Muchos de los ciudadanos americanos. Many of the U.S. Porque ellos citizens. estaban aquí primero. Because the Native Americans were here first. That's what Así que cuidado So be careful cuando te jactas de que eres ciudadano when you boast that you're a y citizen menosprecia a aquel que no lo es. and you belittle those that are not. Tienes que amar a tu prójimo You must love your neighbor y respetarlo and respect y them honrarlo and honor them como si fuera un ciudadano. as if they were a Eso citizen. fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. That's what God told the people of Dice, Israel. porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Because you were strangers in the land of Egypt. En Egipto, In Egypt, Israel fue esclavo. Israel, they were slaves. No lo trataron con amor. They didn't treat them with love. Sufrieron mucho porque fueron tratados They suffered much sin amor. because they were mistreated without love. Y a veces los latinos And many times us Latinos, nos quejamos de los anglos, we criticize our Anglo brothers and sisters de que nos tratan mal that they mistreat us cuando nosotros no teníamos los papeles. when we weren't documented. Pero tan pronto recibimos los papeles, But the moment we receive our documents, tratamos igual a nuestros hermanos we latinos. treat other undocumented Latinos Nos the same burlamos de way. ellos, We make fun of them. los rechazamos We reject them. y no los tratamos con amor. And we don't treat them with love. Algo que me dolió muchísimo hace unas semanas atrás. Something that hurt them very much a few weeks ago. Una persona llegó llorando a esta iglesia Someone came here to this church crying. y me dice, no sabe la tristeza que tengo, He said, you don't know how sad I am porque mi patrón es latino como yo, because my boss is a Latino just like me, pero me maltrata but he mistreats me emocionalmente y emotionally con palabras. and with words. Qué triste, un latino A Latino tratando mal a otro latino, mistreating another que a lo Latino. mejor no está al mismo nivel social o Perhaps- legal que él o ella. Perhaps they're not the same social level or legal level, Pero cuando llegó a esta nación, but when they reach this nation, estaba igual que ella o él. they were just the same status like them. Por eso tenemos que siempre amar That's why we always have to a love nuestro prójimo our neighbor como si fueran nativos. as if they were natural born here. Eso significa That means que el puertorriqueño que es ciudadano, the Puerto Ricans of us that are citizens, que por la gracia de Dios es una bendición grande que al nacer en Puerto Rico son ciudadanos automáticamente, that is a blessing that being born in Puerto Rico, we're natural U.S. citizens, va a amar a su hermano mexicano, hondureño, salvadoreño, will love their Mexican, Honduran, Central American brother, it doesn't matter, que no tiene los mismos derechos y privilegios que él o ella. that may not have the same privileges Va a like them. orar para que Dios pase leyes para que los ayuden a recibir lo que ellos ya tienen. Will pray so that laws could be passed so that this could change. Eso es amor. That is true love. Otro día vamos a hablar Another day we're going to speak de lo que es someternos a las autoridades superiores, what it means to submit to the superior authority. porque tampoco podemos ignorar We can't ignore
que a veces estamos en pecado Sometimes we are in sin porque hemos violado las leyes de una nación. because we violated the laws of a nation. Pero eso es tema para otro día. But that's another topic for another day. Lo importante ahora no es eso. The important thing is not that. Lo importante es amar a tu prójimo The important thing is to love your neighbor como a ti mismo. as yourself. ¿Tú no quieres que te rechacen? You don't want them to reject you? No rechaces a tu prójimo. Don't reject your neighbor. ¿Tú no quieres que se burlen de ti? You don't want them to make fun of you? No te burles de tu prójimo. Then don't make fun of them. ¿Tú quieres que te ayuden cuando tienen necesidad? You want them to help you when you're in need? Entonces ayuda a tu prójimo cuando él tiene necesidad. Therefore, help your neighbor when they are in need. Ama a tu prójimo Love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Ese es el mandamiento del Señor. That is the commandment of the Lord. Ahora, Now, quiero que me escuchen claro. listen to me carefully. Si nosotros como cristianos, If we as Christians, como discípulos de Jesucristo, as these disciples of Jesus Christ, solamente no hacemos lo que es malo, we don't do that which is evil or bad. estamos amando a la gente a media. If we just focus on not harming our neighbor, then we're only loving them halfway. Esta semana Dios me dio dos frases que quiero compartir con ustedes. This week, God gave me two phrases that I want to share with you. Este es el segundo punto. This is the second point. El discípulo que ama The disciple that loves hace el bien al prójimo. does good towards their neighbor. Un discípulo de Jesucristo A disciple of Jesus Christ que ama a su prójimo that loves their neighbor no solo evitará hacerle mal, will not only go out of their way not to do them harm, sino que deliberadamente but deliberately le hará el bien. they'll do good things towards Le them. ayudará en momentos de necesidad. He or she will help them in moments of need. Algunos dicen, es que yo no le he hecho mal a nadie. Some people say, well, I haven't done anything wrong or bad to anyone. Pero esa no es la única manera en la cual Dios mide si tú amas a tu prójimo. But that's not the only measure that God uses to see if you love your neighbor. El que no hace mal a su prójimo He or she that doesn't do any harm to their neighbor solo le ha amado al 50%. has only loved them 50%. Escúcheme claro. Listen to me clearly. Esta mañana Dios me hablaba fuerte con respecto a esa frase. God was speaking to me strongly about this phrase. Somebody should be tweeting that. Alguien debe estar tuiteando eso. Ponelo en Instagram. I'll give you permission right now. Dale, te doy permiso. Hazlo, ponlo en los medios sociales o tómale foto. Dice, el que no hace mal a su prójimo He or she that doesn't do harm to their brother, solo le ha neighbor, amado al 50%. they've only loved them 50%. Porque el amor no consiste Because love does not consist en of no hacer el mal solamente, not only of not doing them harm, sino también en hacer el bien. but also to do good unto them. O sea que amar a tu prójimo Therefore, to love your neighbor, es como una moneda. it's like a coin. En un lado de la moneda One side of the coin dice no haga mal a tu prójimo. says you shall do no harm to En your el otro neighbor. lado de la moneda dice But on the other side of the coin it says haz bien a tu prójimo. do good things to your neighbor. La moneda, si los dos lados no son reales, The coin, if both sides aren't real, si un lado está incompleto, if one side is incomplete, no tiene el mismo valor. it doesn't have the same value. Así ocurre con el amor a tu prójimo. That's the same thing occurs with the love to towards your neighbor. Si lo único que tú has hecho If the only thing you've done es no hacerle mal a tu prójimo, is just not doing any harm to your neighbor, lo has amado a 50% nada you've más. loved them 50%. Ahora vamos a traerlo a casa. Let's bring it home. Estás casado You're married. y tu esposa te ama al 50%. Your wife loves you 50%. El otro 50% The other 50% ama a otro hombre. loves another man. ¿Cómo te sientes? Ouch. Hello, we brought it home, right? Hello. ¿Me entiendes? You heard it. Así mismo ocurre cuando amamos a nuestro prójimo. The same thing happens when you love Si lo your único que neighbor. hacemos If the only thing we do, es no hacerle mal al prójimo, just only focusing on not doing harm, le hemos amado al 50%. we've loved them 50%. Tenemos que primero no hacerle mal, First, we have to not do harm, 50% del amor, 50% of the love. y segundo, tenemos que hacerle bien And the second half is we have to do para good amarlo unto al them 100%. so that we can complete the 100%. Eso es lo que la palabra nos enseña. That's what the word teaches us. Veamos un ejemplo de eso. Let's see an example of that. En Lucas capítulo 10, Luke chapter 10, versículo 25 y 26, verse 25-26. hay una historia muy conocida por la mayoría de nosotros. There's a very well-known story by most of us. Dice la palabra, un intérprete de la ley se levantó y dijo a Jesús para probarlo: And behold, an interpreter of the law stood up and tested Jesus.
Y le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? And he said to him, what is written in the law? What is your reading of it? Esto es importante. This is very important. Una persona que conoce la ley. Someone that already knows the law. Una persona que interpreta la ley. Someone that interprets the Una law. persona que ha memorizado la ley. Someone that has memorized the law. Conocimiento es bueno, Knowledge is good, pero no es amor. but that's not love. Porque el amor es acción. Because love is action. Y este hombre se acerca a Jesús This man draws near to Jesus para probar lo que Jesús va a contestar. to test what Jesus will answer. Pero Jesús lo prueba a él. But Jesus, on the other hand, tests him. Y le pregunta, ¿qué dice la ley? And he says, what does the law say? Y él responde diciendo esto en And he versículos 27 y 28 de Lucas 10. And he responds this way in verse 27, 28 of chapter 10. Aquel respondiendo dijo, So he answered, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, Y a tu prójimo como a ti mismo. and your neighbor as yourself. Y Jesús le dijo, And Jesus said to him, bien has respondido, you have answered rightly or tu correct. conocimiento es exacto, Your knowledge is exact. tu conocimiento es preciso. Your knowledge is precise. Sin duda conoces la ley, Without a doubt, you know the law. pero no es suficiente. But that's not enough. Bien has respondido, You have answered rightly. haz esto Do this, y vivirás. and you will live. Practica lo que dices, Practice what you say. muestra el amor Show that love con acciones, with actions, no solo con palabras. not just with words. El problema de este intérprete de la ley no era la falta de conocimiento, sino la falta de acción. The problem with this man was not the knowledge of it, but the practice of that El knowledge. discípulo que ama hace el bien a su prójimo. The disciple that loves does good unto their neighbor. ¿No ese es el problema que tenemos muchas veces nosotros? Isn't that the problem that many of us have? Tenemos mucho conocimiento, We have so much knowledge, pero poca práctica. but very little practice of Somos it. intérpretes de las palabras de Dios, We're interpreters of the Word of God, pero no vivimos la palabra de Dios. but we don't live the Word of God. Jesús quería enseñarle a este maestro de la ley Jesus wanted to teach this teacher of the law, y te quiere enseñar a ti y a mí and wants to teach you and I que los principios bíblicos that the biblical principles no fueron dados para llenarnos de conocimiento, weren't given unto us just to fill up of knowledge, sino para producir un cambio but to produce a change en nuestras actitudes in our attitudes y en nuestras acciones. and in our actions. Pero este hombre era tan inteligente, But this man was so intelligent. él como que quedó mal ante el público. He kind of looked bad in front of everyone. Él quería hacer quedar mal a Jesús, He wanted to put Jesus to shame. pero él quedó mal. But on the other hand, it flipped. Estaba lleno de orgullo He was filled with pride y fue humillado. and he was humbled. Y él dijo, no, pero no voy a quedarme con esta. Hold on, I'm not going to stay like Yo no he this. terminado con Jesús todavía. I'm not done with Jesus Le yet. tengo una preparada a Jesús I got something ready que for con him. esta cae. With this one, he's going to Entonces, fall. cuando Jesús le dice, And when Jesus tells him, bien has respondido, you've answered rightly, ve y haz lo mismo. do this and you will live, or go do it. Entonces él preguntó, Then he asked, en el versículo 29 de Lucas capítulo 10. Luke 10, verse 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, But he, wanting to justify himself, said to Jesus, ¿quién es mi prójimo? and who is my neighbor? Y Jesús le respondió y le dijo, And then Jesus answered and said, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó a certain man went down from Jerusalem to Jericho y cayó en manos de ladrones, and fell among thieves, los cuales lo despojaron who stripped him of his clothing y lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. and wounded him and departed, and leaving him half dead. Jesús era un experto See, Jesus was an expert en contar parábolas to be able to teach stories or parables para que la gente pudiera captar el mensaje. so that those around him could capture the message. So Jesús le cuenta una historia So he teaches them, tells them a story para que pueda entender el principio. so that he could understand the principle. El principio The principle de que amar al prójimo that to love your neighbor es más que una religión, is more than just a religion. es más que un título, It's more than a title. es más que conocimiento teológico. More than theological knowledge. Jesús le dice esto en Lucas 10:31. Jesus says this in Luke 10:31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino Now by chance a certain priest came down,
y al verlo pasó de largo. And when he saw him, he passed by on the other side of the road. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, Likewise, a Levite, when he arrived at that place, al verlo pasó de largo. came, looked, and passed by on the other side. El hombre que viene desde Jerusalén a Jericó The man that's coming from Jerusalem to Jericho, está herido, he's hurt, wounded, casi muerto. almost dead. Le robaron todo, They stole everything from lo him. despojaron de su ropa, They took away his clothes, de los recursos que traía all the resources he y had, lo golpearon. and they beat him. Y cuando llega un sacerdote But when a priest shows up, y cuando llega un levita, and when a Levite passes by, que ambos tenían conocimiento de Dios, that both had knowledge of God, que ambos representaban a Dios ante el hombre, that both represented God unto man, que ambos eran llamados a servir al hombre, that both were called to serve man, de amar a su to prójimo, love their neighbor. cuando ellos lo vieron, When they saw him, pasaron de largo. they passed by. Ellos sabían They knew que la Biblia dice, that the Bible said, amarás a tu prójimo love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Si él hubiese sido el que estaba allí, el sacerdote o el levita, If the priest would have been the one in that position, or the Levite, ¿creen ustedes que ellos hubiesen querido que otra persona lo ayudara? don't you think they would have wanted someone else to help them? La respuesta es un rotundo sí. It's a redundant yes. Si tú fueras la persona que estabas postrada allí, If it would have been you, lastimada, hurt, moribunda, almost wounded, half dead, tú hubieses querido que alguien se detuviera. you would have wanted someone to stop. Eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. That's the same thing Jesus is saying. Que amar al prójimo That to love your neighbor es más que una religión. is more than a religion. Es más que simplemente conocimiento. It's more than just knowledge. ¿Sabe cuál es el problema de los fariseos? You know what the problem the Pharisees De los, had? de los sacerdotes The priests y de los levitas de aquel tiempo. and the Levites of that time, Es que ellos definían they defined el prójimo their neighbor como su propia raza. as those of their own Pero race. eso no era lo que Jesús estaba enseñando. That's not what Jesus was Esa teaching. no era la definición divina. That wasn't the divine interpretation. De hecho, escuche claro, Listen carefully. ese hombre que estaba herido That man that was wounded, no era vecino del hombre que lo ayudó. it wasn't a neighbor of a literal neighbor of the person that helped No him. vivía en su casa de al lado. Didn't live in the house next door De hecho, ni vivía en su comunidad. or in their community. De hecho, la Biblia da a entender The Bible gives to understand que ni nunca lo había visto. that he had never seen each No lo other. conocía. They didn't know him. Para hacerlo peor, To make it even worse, el que estaba herido the one that was wounded era judío was a Jew, y el que lo ayudó and the one that helped him era samaritano. was a Samaritan. No estaban supuestos a hablarse. They weren't supposed to talk to each Se other. odiaban entre sí mismos. They hated each other. Y Jesús le dice a estos sacerdotes y levitas, And Jesus tells these priests and Levites, a estos religiosos que hablan del amor, this religious folk that talk about love, un enemigo an enemy, ayudó a uno de tu raza. helped one of your own race. Pero tú le pasaste por el lado a tu raza, But you passed by your own race, a tu propio hermano, your own brother, y no lo ayudaste. and you didn't help him. Así pasa, como dijo ahorita, latinos con latinos. That happens between Latinos versus Latinos. Y Dios tiene que traer a un anglosajón And God has to bring an Anglo que no habla español that doesn't speak Spanish para ayudar al hispano que está herido. to help the Hispanic Para or bendecir Latino al that is hispano que hurt, está herido. to bless the Hispanic or Para Latino ayudar that is económicamente wounded, al hispano que está herido. to help them economically. Pero el hermano latino que pueda ayudarlo, But the brother that's Latino that could help him no lo ayuda. doesn't help him. Tenemos que ser cuidadosos, We have to be careful porque el amor because love no es conocimiento, is not just knowledge, es acción. it's action. Y amar al prójimo And to love your neighbor, no es amar a tu vecino, it's not to love just your literal no es amar a tu neighbor propia raza, or just love your own race, es amar a alguien del camino but to love someone that's on the way que tú nunca has visto, that you've never met, que tú nunca has conocido antes. you've never met or seen before. Jesús redefinió Jesus redefined lo que es verdaderamente un prójimo. what a neighbor truly is. Ahora, escuche claro, Now listen carefully. para poder ser un discípulo To be a disciple que ama a su prójimo, that loves their neighbor, se necesitan dos cosas importantes. you need two important things. Estamos hablando ahorita de las cosas que no debemos hacer. We've been talking about earlier the things that we shouldn't do. Ahora estamos hablando de las cosas que sí debemos hacer. Now we're discussing the things that we should do. Y para hacer lo que tenemos que hacer, And to do what we need to do, lo que debemos hacer, or what we should do, necesitamos tener dos cosas: we need two things. previsión Prevision y provisión. and provision. Y me explico.
And I'll define it. En Explain. Lucas 10:33 dice, In Luke 10:33, pero un samaritano but a certain que Samaritan, iba de camino vino cerca de él, as he journeyed, came where he was. y al ver el hombre herido, And when he saw him, saw him hurt. fue movido a misericordia. He had compassion. Fue movido Or he a was misericordia. moved, in Spanish, the translation is moved towards mercy. Él actuó de acuerdo a la misericordia. He acted upon that mercy that he felt. Misericordia That mercy es darle algo is to give something a alguien que no lo merece. to someone that doesn't deserve it. Tuvo misericordia de él. He had mercy upon him. Pero este hombre But this man, fue movido a misericordia. he was moved by compassion Y and cuando mercy. fue movido a misericordia, So when he was moved by that, él vendó sus heridas, he went to him and bandaged his echándole wounds, aceite y vino, pouring on oil and wine, lo puso en su cabalgadura, and he set him on his own lo animal, llevó al mesón brought him into the inn, y cuidó de él. and took care of him. La palabra cuidó de él That word, that phrase that says took care se of him, deriva de dos palabras griegas. it comes from two Greek words. La palabra epi The word y epi la palabra melei. and the word melee. Epi significa enfoque, Epi means focus. enfocarse hacia la persona que uno cuida. That's to focus on the person that we're taking care of. Y melei significa And melee means cuidar de algo o de alguien to take care of someone con previsión or someone with provision y con provisión. and with provision. Este hombre This man, tenía previsión. he had prevision. ¿Qué significa eso? What does that mean? Él lo amó He loved him, a su prójimo loved his neighbor con previsión. with provision, O sea, con la expectativa with the de que expectation llegaría la oportunidad that the opportunity would arise para mejorar la vida de otra persona. to improve the life of someone else. Es planificar con anticipación para ese momento oportuno. It's to plan ahead of time for that opportune time. Es soñar It's to dream de que vas a tener la oportunidad that you will have the opportunity de ayudar a alguien. to help someone. Es orar It's to pray para que Dios te dé la oportunidad that God gives you the opportunity de amar a tu prójimo. to love your neighbor. Cuando tú te levantas por la mañana When you wake up in the morning con previsión, with prevision, es que tú ves antes you see beforehand lo que va a suceder. what's going to happen. O sea, tú tienes una visión You have a vision de algo que tú estás por hacer, that's something that you're about to do, que es amar a tu prójimo which is to love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Por eso cuando sales del camino That's why when you're on your way y ves a alguien herido, and you see someone te wounded, detienes. you stop. Porque en previsión, Because in en prevision, tu oración, in your prayer, tú le dijiste al Señor, you told the Lord, dame la oportunidad give me the opportunity de amar a un prójimo. to love a neighbor. En tu mente, In your mind, en tu espíritu, in your spirit, en tu corazón, in your heart, en tu alma, in your soul, ya tú has planificado you've already planned amar a for tu prójimo to love your neighbor como a ti mismo. as yourself. ¿Cuántas veces How many a time? has visto a un homeless? You've seen un baribundo Ves un vagabundo y estás junto con él. and you're there with them in the homeless Él te dice, ¿me puede dar dinero? and they ask you, can you give me some money? Y tú le pasas por el lado And you just pass them by y no te detienes. and you don't stop. Ese es tu prójimo. That's your neighbor. Pero aquel que hace previsión But he or she that does está prevision orando al Señor is praying unto the Lord con anticipación. with Decirle, anticipation. Señor, dame oportunidad Lord, give me an opportunity para poder amar al prójimo. to love the neighbor. Y cuando la persona te dice, tengo hambre, And when they say, I'm hungry, ¿me puede dar $1 para comprarme algo? can you give me $1 to buy something? Como tú eres sabio Because you're y wise, tú sabes que algunos de ellos you know that some of them están envueltos en drogas, are involved with drugs. tú no le das el $1. You don't give them the dollar. Tú vas a hacer algo más que eso. You're going to do more than Tú that. le vas a decir, ¿sabes qué? Ven conmigo. You're going to say, no, come with me. Vamos a sentarnos. Let's go sit Te down. invito a almorzar. I invite you to Te lunch. invito a cenar. I invite you to dinner. Quiero conocerte. I want to get to know you. Quiero amarte. I want to love you. Quiero bendecirte. I want to bless you. Quiero dejarte saber I want to let you que hay know un Dios que es real. that there's a true God. Él te ama. He loves Y you. porque Él te ama, And because he loves you, hoy Él ha hecho today he has previsión made y prevision provisión and provision para bendecirte. to bless you. Eso es amar a tu prójimo. That is what it means to love your neighbor. Dale cuando tienes que darle.
Give when you can give. La Biblia no decía The Bible didn't say que el hombre tuvo que entrevistar that the Samaritan man had to interview the al guy que estaba caído The wounded y conocer guy. su vida and ran through his whole life antes de cuidar de él y ayudarlo. before taking care of them. ¿Qué importa quién es, qué ha hecho? Why does it matter who they are, what they've done? Dios te manda a amar a tu prójimo independientemente de lo que ha hecho, God calls you to love your neighbor independently of what they've done independientemente de la razón por la cual está en necesidad. or the reason why they're in that need. Ama a tu prójimo Love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Ahora, la otra forma de amar a tu prójimo The other way of loving your neighbor, no es solamente tener previsión, not just prevision, sino también provisión. but also he provides provision. Versículo 35 de Lucas 10 Verse 35 of Luke 10. dice: al otro día, al partir, On the next day when he departed, sacó 2 denarios he took out 2 denarii y los dio al mesonero and gave them to the innkeeper y le dijo: and said to him, cuídamele, take care of him, y todo lo que gastes de más and whatever more you spend, yo lo pagaré and I will come back and repay you cuando regrese. when I return. Amar a tu prójimo Loving your neighbor también incluye also includes hacer provisión, is to make provision, una inversión. to make an investment. Cuando tú planificas When you plan amar a tu prójimo, to love your neighbor, tú haces provisión you make provision en tu presupuesto anual. in your annual budget. Hay una partida en tu presupuesto There is an expenditure que está designada específicamente in your budget that is designated para hacer specifically provisión para un prójimo que tiene necesidad. to make provision for someone, a neighbor that is in need. Por eso cuando llega la necesidad That's why when the need arises de tu prójimo, of your neighbor, tú le puedes ayudar you can help them porque hiciste provisión, because you made porque provision, planificaste con anticipación. because you planned ahead of time. ¿Te imaginas You imagine el impacto the impact que la iglesia tendría that the church would si have viviera bajo ese principio? if we lived under that principle, Que todo el mundo hiciera provisión that everyone would make provision en su presupuesto in your budget para ayudar por lo menos to help at least a una persona one person al año. a year, once a year. Imagínense 350, 400 personas en esta iglesia Imagine 350, 400 people here ayudando a una persona al año. helping one person a year. Impactaríamos, We would impact, amaríamos we would a love 300 prójimos. 300 neighbors. Si lo hacemos 2 veces al año, If we do it twice a year, impactaríamos a 700 personas. we would love 700. Y because si vamos a 350. multiplicarlo, podemos hacer una vez al mes. And we could do it once a month. We could multiply this. Eso es provisión. That is provision. Eso es planificación. That is planning. El discípulo que ama The disciple that loves hace bien al prójimo. does good unto their neighbor. Por eso Jesús termina That's why Jesus finishes de esta manera. in this way. Y como Jesús terminó ahí, And because Jesus finished there, yo también voy a terminar ahí. I will also conclude there. Lucas 10, Luke 10, versículos 36 y 37. 36 and 37. Dice: ¿quién pues de estos 3, So which of these 3, el levita, the Levite, el sacerdote the priest, y el samaritano, and the Samaritan, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? which of these 3 do you think was the neighbor to him who fell among the thieves? Él le respondió y le dijo: And this gentleman said, el que usó de misericordia con él. he who showed mercy on him. Entonces Jesús le dijo: Then Jesus said to him, ve y haz tú lo mismo. go and you do likewise. Amar a tu prójimo To love your neighbor, no es tener misericordia de labios, not just have mercy through your lips, es tener misericordia but to show mercy con acciones. with actions. Hoy Jesús te está diciendo, Today, Jesus is telling si you, tú quieres cumplir el segundo gran mandamiento if you want to fulfill the second great de commandment, amar a tu prójimo como a ti to mismo, love your neighbor as yourself, ve tú go, y you, haz lo mismo. and likewise, do Dile the a tu same. vecino: Tell your neighbor right ve now, tú y haz lo mismo. go do Díselo fuerte: ve likewise. tú y haz lo mismo. Go and do likewise. No lo veo diciendo eso. I don't see Díselo. it. Come on, tell Dile: the person ve next tú to esta you. semana y haz lo mismo. Go this week and do the same. Come on, tell him. Escuche claro. Listen carefully. Observe que la historia comienza Observe that the story begins con esta pregunta: with this question: ¿y quién es mi prójimo? who is my neighbor?
Pero Jesús But Jesus, no contestó esa pregunta. he didn't answer that Jesús question. contestó la pregunta, Jesus answered, o mejor dicho, la misma persona contestó la or pregunta. the same person answered the No la question. pregunta quién es mi prójimo, Not who is my neighbor, sino qué haces por tu prójimo. but what you do for your neighbor. Porque todos sabemos quién es nuestro prójimo. We all know who our neighbor A veces is. queremos hacernos los ciegos, Sometimes we want to be a blind. veces queremos hacernos los sordos Sometimes we want to be deaf. y queremos debatir si es prójimo o And we hermano. want to debate if it's a brother or if it's a neighbor. Pero a Jesús no le interesa eso. But Jesus is not interested in Jesús te that. va a preguntar, Jesus is going to ask you, ¿qué hiciste por tu prójimo? what did you do for your ¿Cómo le neighbor? mostraste el amor a tu prójimo? How did you show your love towards your neighbor? ¿Amaste a tu prójimo como a ti mismo? Did you love your neighbor as yourself? ¿Cumpliste realmente el amor? Did you really fulfill the love? Ese es el punto de acción. That is our action point. El punto de acción es sencillo. Action point for today, Ve tú go you y haz lo mismo. and do the same. No es que sepas qué hacer, Now, it's not about knowing what to do. es que hagas lo que sabes que debes hacer. It's doing what we know that we should do. Ve tú y haz lo mismo. Go and do the same.